Kagad to. Harap natin. Live. Calling down support weapon. Kagad. Orbital incoming. Firing orbital laser. Kagad yan. Bug outpost spotted. Prepare to exterminate. Net bomb. Predator, Predator. Boom! Predator, Predator. Ito na ubus yun. How'd you like to taste? Sending in an eagle. Bug outpost destroyed. Mga Predator ah. Naka-invi. Dropping a pin. Northwest. Pwede ba tayo mag-oil agad? Ay, oil. Oh. Putang ko. Pinuulam ako ng Predator. Reinforcing! L bomb. Quest approved. Reinforcements on the way. Yeah, high ground ako, high ground. Ready to liberate. Ay, gago. Dami na pala sa likod ko. Gago. Orbital ano yan ah? Okay, malayo kami. Hornet, you are leaving the mission area. Kapul. Sa likod mo. Freedom never sleeps! Nagkabag ito mama. Mabinyagan na tong terror. Ayan na. Itinaga ko na eh. Ayan o. Meron din ako sa pit eh. Ayan. Oh! Taga na mo. Tagging map. North. Ayan na. 50 meters. Nalinis na, nalinis. Kunin ko lang yung gamit. Boy pa rin. Ibay. Ito may basuka dito. Sample collected. Sayang yan. Reloading. Enemy elite. Northwest. 50 meters. Predator. Ako pa ha. Titan, Titan. Takin na nun. Titan. Daya talaga nitong ano na to. Ito nagtawag. Takbuhin ng puta, habulin mo nga. Isa pa. Boom! Sa mukha. Nagilamos ng Bag's missile empty. eh. Gagi. Requesting orbital. Puta, daya. Objective located. North. 50 Yan meters. pala yung bahay, no? Tara. Okay yan. Enemy tactical asset within threat range. Yan na, yan na. Yan na. Nice. Isa pa. Ay! May catapult sila. Ayun na. Takte, marang. Tara, tara, yung mission sa ano. Ayun, nice. Destroyed. Una ko yung hype.
Ayan na. Requesting advanced weaponry. Requesting sentry. New man. I got the terminal. Back up. Sabi yung pagbubuksan na yun, ano? Sige, sige, sige. Okay na. Ano na lang yung mga ano. Mga harang na lang. Yung ano tawag yung valve. Ilan pa? Ito lang. Dalawa lang ata. Okay na, okay na, okay na. Last reload. Predator ha. Tawag. Ang dami lang nila. Help. Sending in an eagle. Go, 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 go. Putang ina na ipan, takbo! Get some. Get some. Saan tayo? Power tayo sa power. Drop. Power. Patay ako, putik. Reinforcing. Saan tayo? Tayo sa power. Dami yata sumusunod sa'yo ah. Go, let's go. Ano yun? Charger. Reloading ng anti-tank. Ito na. Ano, usukan ako, tara. Dito na ako. Sub-objective in your vicinity. Ano yung Patrick Oiles? Recoilless. Yun o, may Titan, oh. Calling in orbital Ang strike. bobo ng puta, bumanda pa dun sa akin. Tayo na sa likod, ha? Ang ina, may mo, ano sa akin kasi yung puta, yung hunter. Gumanda sa hunter. Steam. Tama. Ayun na. Cavalry at the right. Wala na. Dilim na yung patingin. Calling in reinforcements. Mabagal ba tayo? Request approved. Deploying reinforcements. Ayun o, tumba na. Uy pa? Reporting to the front. Tumba. Meron pa isa Attacking charger, oh. man. North. 100 meters. Ay, wala na ata. Patay na. Wait na kayo, Johnny. Master bomb natin dyan. Scoping mo na saan. Tara. Push. Tentacles. Puta, nagtawag. Meron akong L-bomb. Requesting air support. Alis na. Wala tayo. Dropping a pin. East. 100 meters. Ano yung power supply? New man. Oo. Tawag dun, oh. Sending in an eagle. Reload na ako. Orbital. Orbital inbound. Orbital ko yan. Kulit kayo, ah. Requesting
May charger. Ay, gago. Ako yung nabol. Galit sa akin. Oh, Titan. Request approved. Reinforcements have been launched. Time to reload. Set. Point me to the enemy. Naka. Isa pa. Patay na. Patay na. Ito. Patay na. Sige. Meron pa isa. Ikot mo, Pat. Shit. Have a taste of Nakita yun. democracy. Akin naman ako. Patay takin itong Bite Titan na to. Ay, gago. Ano to, ha? May turret ako dyan. Ay, sentry. Uy, gago. Hindi makakano, sentry. Kaya nga, nadaanan ako. Engaging terminal. Reporting to the front. New man. Matawag pa yun? Matawag. Matawag? Orbital. Rare sample acquired. Mag's empty. Nice. Malapit Buksin ako. niya. Okay, Simon yan, Simon. Requesting air support. Reloading. Ano, di pinatawad ang puta. Pinaulan na ng airstrike eh. Meron pa. Asad. Ayan, May usok pa. Meron pa. Requesting orbital strike. Firing orbital strike. Puta ka na, sinatgun niya. Oo. Shotgun eh, oh. Yung mga tayo nila. Oo. Nasaan yung transformer? Sana. Meron pa ata. Objective located. Northwest. Meron pa. Yun na. I'm out. Reloading. Reloading ako. Tapos pala ng thermite eh, no? Sumabog. Oo. New mag. Pinabula ko. Nalagyan sa port eh. Self-divers never die. Okay. Okay, clear. Sana. Tagging map. Northeast. Laptop. 300 meters. Tara. Laptop. Tagging map. Northeast. 300 meters. Walang video okay. Walang Ito. Guns. Northeast. Ano yan? Wi-Fi yung isa, Wi-Fi yan. Meron ka. Patay ka agad yun. Reloading. Tama na ata sa Oo, napuruan mo. Mamaya balikan natin yung hype. Nasa kaliwa. Heavy. Ay, northeast. Titan. 50 meters. May eagle bomb ako. Grenade.
Tangina, Ano yun? Ay, kapalsik ako. nakakapal tayo eh. Cluster. Eagle bomb. Sabog ka na. Oh. Tapoy pa ata. Patay na. Yung... Ang daming catapult. Cluster ko. Okay, cluster. Ano ko, napalm. Tapos sa akin. Sa likod, Jay, ah. Yung ulo pa. Ihiwa pa yan, kahit wala ng ulo yan. New mag! Parang ipis, eh. Uy, gago. Dami. Supplies. May Titan pa, dalawa. Bakit na dalawang Titan yan, no? Saan? Orbital ko na. Oh, orbital, wala na akong ano eh, stratagem. Back, guys! Back! Sa tubig. Tinermite ko yung mukha. Tangin na rin, tunawin mo yung kanyan. Tinermite ko yung mukha, oh. Mukha, oh. Tanggal ang ilo. Pag natanggal yung ngipin nyo, tinermite, oh. Meron pa mga catapult saka isang charger. Heavy. North. Close. Naku, gumuka. Sample collected. Bakit dumating na ako, di-try ko ng ano yun. May Bile Titan pa. Thermite natin yung kay John. Sana ako thermite, eh. Kadami to. Ayun, patay. Ay, patay na. Tumaan sa ulo eh. Kulit po ah. Sabi na, naligo tayong dalawa ron, ah. Ito wala na akong Tuloy. bala. Tuloy sa laptop. Dropping a pin. North. May apoy pa rin. 200 meters. Paano mawala yan? New mag! Ayun, meron na naman Tagging bump. location. Northeast. Ay, Dali, meron akong ano. Meron akong kwento. ito pala May yun bomb. ako. Requesting Nepal, orbital. Nepal. Orbital Ayan, barrage incoming. Stand clear. Sumabit Naku, yung ano, window mo. dun sa Titan sumabit. Yung bomb. Calling in orbital strike. Ay, headshoting ko tong Bile Titan na to. Yan, yan. Ooh. One hit. Piniwanan din. Na ako, buntik na mabagsakan yun. Magiging kwento ka talaga dyan, no? Requesting air Ayun na, support. inaano ko na. Hellbomb. Ayan. Ah, ito pa, isa pang Air hellbomb. support. Oh, puta. Baka... Oh, sige. Sige. 20 minutes remaining. Ito pa yan. May follow-up pa yan. Ay, ubos ni Hellbomb. Meron pa, oh. Marking location. Puta, nagtawag pa. Tawag pa yun? Cluster. Okay. Last reload. Sa akin ko na to isa. Sige. Bug outpost Nice. destroyed. Clear.
Supply muna tayo, kung yung balak. Patawag pa rin. Meron pa oh. Sub-objective nearby. Heavy, Titan. southeast. 50 Titan. meters. Headshotin natin. Lumabas pa rin. Ano, ako na to. Ayun na. Ooh! Ay, gago. Oh! Pinatay ako nito sa likod. Kaya ko lang ako balak. Loko yun ah. Nilikuran ako. Reloading. Saan yung backpack? Ano po ah? Tara. Yung laptop. Saan na? Ito na ba yung laptop? Tara, linisin muna natin eh. Cluster. Mag's empty. Ako ko may Titan sa likod. May Titan sa likod. Meron. Teka. Kailangan kong sumibat. Oh, wala na. Putok na yung ulo. Wala na. Ako na patay. Ako patay din. Sinabugay na acid. Calling in reinforcement. Mission progress. Dudura na yung Titan eh. Kinain yung missile. Attacking Sa map. ano? West. White. 200 Tama ba't sa meters. taas? Sa taas ka? Oo. Nalaglag ako. Tara, wifi. May Titan na naman. Enemy elite. Southwest. Ayan ka na. 50 meters. Reloading. Kaso wala na ata akong... Nag-supplies na ba? Ano akong bala eh. I-ano ko na lang, Eagle. Yan, naluluto yung mukha niya. Dalawang thermite yan. Sakto! Sabog ako rin. Sabog. Reinforcing. Ito na yung laptop. Launch na ng IBM. Malapit na tayo dito sa wifi. Wifi muna tayo, wifi. Ah, sige. Requesting advanced weaponry. Dami na naman dito oh. Elba, ano ko na to ah, orbital ko na yan. Last reload. Likod mo! Dropping a pin. West. 200 meters. Wifi pa? Gago, sayang oh. Tumatama na sa akin. Meron pa yan. Caster bang pa ulit? Uy, ano yun? Nagdurayan, lakas. Main objective nearby. Meron pa rin oh. Ito pala wifi, pwede naman tirahin ng ano yun. Oo. Objective complete. Yun. Tara, ano na tayo? Sila na. Dropping a pin. West. Nasa hive ba? Tapos na yung hive. Yung last natin yung hive. Ah, sige. Doon na tayo sa missile. Ah, hindi, hive na muna tayo. Taking Siguro, map. no? Southwest. Far. Found something.
pa nakikipaghampasan ka. Ang kulit na itong mga to eh. Get some! Get some! Si... Feels good! Biglang bumilis nung nasa... New man! Alag. Patay ng ano. Like, Okay, hellbomb dito. Tagging location, northwest. Ino, hellbomb. tayo pupunta, pabalik tayo dyan. Taka na. Takbo na, takbo na! Taka na, patay sila doon. Sa hive ba? Oh, hype tayo, hype. Tapos diretso na tayong ano. Tapos diretso uwi yan, kanan. May ano ako, barrage. 50 seconds pa yung orbital ko. Meron ako napalm ah. Puntahan ko muna kaya yung gitna nyo. Baka ano. Barrage ko na. Throwing supply beacon! Orbital inbound! Teka, kumaling. Ngayon ko lang tong ano. Supply. Orbital... Heavy! Titan oh. Malikod. Supplies. Oo! Buhay pa, buhay pa. Requesting advanced weaponry! May gago! Patay na. Igil ko naman. May gago ka! Requesting air support! Ayan ako. Gago yung tentacle ng puta! Sayang! Patrick! Boom. Ayun o, may Tagging malaki oh. location. Heavy! Nasaan na? East, close! Last reload! Nasa loob na ako ah. Sige, sige, inaabot kami eh. Nagbabasag ako ng ano. Hive. Ano rin akong bahala. Nasaan pa yung isa? 11 to. Ah, ayun. Putang ina, dami dito. Sige, baka kami lang. Okay. Requesting air Dala akong granada. Wala na rin ako eh. Ano, orbital? Tagayin. Tagayin ko na lang to. Okay. Ay, kalabaw! Wala, nasa likod. Kalabaw, kalabaw. Okay. Wait lang, reloading. Bariling ko sa pet. Marami pa, marami pa. Konti na lang, kalabaw lang. Sakit pa ako. Datingan na. 5 pang butas. remaining. Wala na akong bahala. Last na to. Ako din eh. Yung pa nakita. Sending in an eagle! Ito, ito oh. Bug hole, west, Ayun nga. close. Kaso wala pa akong granada. Orbital ko na lang kaya yan. Requesting orbital strike. Requesting orbital. Firing orbital laser. Ito, resupply oh. Yan, yan. Have a taste of democracy. Ito ka sa likod, baka may kalaban.
Na eh, baka sumusulpot yung hunter eh. New mag! Ah. Putang ina, tulad sinuka ka ng luna. Naku, sinira na yung ano, turret. Ay, ay. Sending in an eagle! Eagle bomb ah. Alis ka na dyan. New mag! Gago! Atras, atras. Putang ina, hindi ako makatras! Putang ina din. Calling in reinforcements! Hindi, may bangkay kasi nung ano. Yung malaki. Uy, charger. Meron pa. Dalawa, dalawa. Ready to liberate! Sabay ko. Sorry, sorry. How'd you like to taste of freedom? Napapanik na po. Uy, gago, dami sa likod. Wala na akong makita. Puro ko. Pa ah. Dalawang butas na lang, no? Ang butas na lang. Ulan yata ng asin ko eh, no? Oo. Oo, tanamitawan yung ano. Maple Barrage. Tara, dito pa naman ako. Never sleeps! Yun, nakita ko na yung butas. Say hello to democracy! Doon. Doon. Putang ina, tinawanan. Di ako makaalis eh. Reinforcing! Dropping a pin. Yung egg, North. 300 meters. Yung egg, sayang. Tagging map. Likod mo, Jay, ah. 50 meters. Happy. O, ito, naglalabas. Okay. Requesting air support. Ay, gago, bumanda. Uy, nabol ako, dami. Package acquired. Nakuha niyo yung log. Ito, nakuha ko. Tara, tara. ICBM tayo, no? SCBM na. Sige, baka pa kita. Nice. May resupply pa tayo, ngayon, mamaya na. Doon na, pag tayo. Dropping package. Uy, yung itlog, nalaglag. Acquired. Wait lang. Laglag yung protein. Protein din yan. Tatlo tayo, hati-hati tayo. Tulog-tulog na tayo. Ang ginagawa niyan. Patay. Yun yung nandudura eh. Magugulat pa kayo ah. Last reload. Dropping a pin. Ito na kaya kayo sa ano, diretso ko na tong itlog dun sa ano. Hindi ako makabaril eh. Diretso mo na. Okay, sunod na lang ako dyan sa lunch. I-orbital ko muna. Joke lang! 5 minutes left. We can't Resupply stay tayo. much longer, Helldiver. Throwing supply. 5 minutes na lang yung mission ah. Ay! So, bilis ako. Kaya na ba yan? Ang gag. May orbital dyan. Ito, resupply muna. Tara, tara, tara. Parang ano tayo. Wala na akong steam eh. Mahingin itlog, dali ko na dito yung itlog. Lunch na natin para maka-extract na. Tara, tara. Dropping package. Dadami pa yan. Sabay daan. Dami pa nga yun. Calling down a sentry. Tama dyan. Nearby. Dami oh.
May rocket ako, sentry. Dali, Pwede yan. Katulong din natin yan. ito yung ano, shooter. Ayun. Sige, ikaw na. Sige ako na. Ito, may ano dito. Supplies. Team. Sayang to, masini ka. Engaging terminal. Nag-resupply na ba kayo? Oo. Ito, may gamit naman dito. Naubos na ata sila. Ano, i-adjust na yung ano? Oo. I'm on it. Right side nyo meron ha. Ayun na nga eh. Biglang ako tatamaan ng sentry. Okay na ata, okay dyan. Okay. I got the terminal. Okay, nandito ako sa taas. Ay, sentry pa. Eh, meron pa. Meron pa, meron pa. Boom. 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 Patay. Tentacles, puta. Patay na ba? Oh, May lumabas na tentacle. Calling in reinforcements. ano nakahiwa pa yun, patay na siya yun siya. Oh. Durog yung mga katawan ko eh. Baka buhay pa yan. Patay. Reporting to the front. Wala Acid ng storm acid eh. pala oh. Oh, boy pa rin yung sentry ko eh. Okay, magbaba na kayo ng ano. Ganda yung ano. Engaging terminal. Oh, gamitin na lahat. Aalis na yung ano, destroyer. Hindi makapaghintay eh. Ito, tayo yung driver niyan eh. Calling down supply. Tatawag po. Nagtawag pa? Hindi na. Hindi. Patay ko. Hindi natuloy. Ito, Titan. Headshot. Oh! Tagos hanggang puwet niya eh. New mag. Ayun na. I got the terminal. Ito ako. Go, let's go. Okay na. Saan na? Extraction? Ay, lapit lang pala eh. Oh. Tagging map. East. 100 meters. May hive doon, oh. Bariling ko. have accomplished Liberty's will. Oh, tangin na. Extract at your discretion. Ooh. Tag points yan. Long range na long range eh. Magkatapunan. Saan pa yung ano? 40 seconds. Go, let's go guys. Okay, activate na. Requesting advanced weaponry. Ito na lang yung pamato natin. Requesting sentry. Requesting advanced weaponry. Sa bumanda yung sentry ko. Calling down a support weapon. Oh, pwede dito sa taas. Sayang oh, may hive pa dito yo. Super Destroyer leaving low orbit. Dito. Emergency extraction shuttle deployed. Hindi natin kakayanin yan ng walang ano. Ang wala ng ano. Stratagems. Hindi ako makakit. Ito nagtawag. Oy, nagtawag na ba? Hindi na makakapagtawag. Ayan, yun pa, nagtawag. Gago. ETA T-minus 2 minutes 30 seconds. Tignan na makakit. Ah!
akyat. Hindi ako makapag-reload. Nagahang. Sabi, sobrang dami. Putang ina. Hindi na kinakaya. Ito sila. Ay, gago. Shit! Wala nga na, hindi ako makaano. Naku. Itlog, itlog! Atlas, Jay. Dami yan. Na-corner ako ng mga close. ETA, T-minus 1 minute and 30 seconds. Gago, gago! Putang ina, may ano pa, oh. Oh, puta. Ano yung itlog na wala? ETA, T-minus 1 minute. Ito, dalawang tayo po dyan ah. Yung puwet, yan. Ang dami. Ayun pa. Dami. Ayan, dami. Ala, ala. Naman, dami. Our heroes need Ay. Lagi lang yan. done, having done their duty. For glory. Dami ang puta. Mission failed successfully. Pelican 1 landing aborted. Regaining altitude. Ay na kasi, niwanan tayo ng ano. Kaya pang ubutin yan eh, oh. Driver. Niwanan tayo ng driver eh.